वीर मास्टर गाइला पे लागिला रे हमर सीमांचल आज्ञाकर गुरु थिले वीर मास्टर सीएमडी 42 पद 43 पद रे छिड़े हो मत 48 पद हो से बाजा वाला बदे पानी कैसे वाला है बदे पानी पैसा न नहीं वीर मास्टर गाय बोले माधव कुशल तना नहीं पुणी मत इजे गलानी जाई सीता माता धर पुणी सीता कुजे धरी पुणी गलानी जाई मोला कैसे गान को बोले आगे तीन अखा जाई है बंद करो ये राती दा खाली जाई रागा चलला तू से मुझे कथे कानी गिरी बांगुर पितल छक पद नगे दे तू कोन पचारी टिके कथा करे कइलु कथा करे कई लोक के बुझित के आगे से कोन पचारछि के बुझिला तू कथा रे कह मु बुझिले तते कहिबो देखला मो हां तळे दोई गड़ ऊपरे दोई गड़ तळे दीदा गोड़ ऊपरे दीदा गोड़ नौटा मुंडरे गोटे नांगड़ नौटा मुंड हां गोटे लांगुड़ गोटे नांगड़ केतुडा आखि आखिला आखि केतुडा हिसाब करि कोनी 18 लाख हां 18 आखि हां तळे दीदा गोड़ ऊपरे दीदा गोड़ हां तीनटा मुंड तीनटा मुंड हां तीनटा गांडी तीनटा गांडी पिंधे हो तळे दोई गड़ ऊपरे दोई गड़ हां नौटा मुंडरे गोटे नांगड़ नौटा मुंडरे गोटे नांगड़ हां एटा पुराण तो पुराण सत कथा कहू हां सत कथिया अच्छा एटा तो पुराण एटा पुराण তুমি চেষ্টা কথা কইছ রে কই মূর্খ পিলা মো কোন ইংরেজি কইছ রে হে ওড়িয়া পুরাণে অষ্টাদশ পুরাণ লিখিলে বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ কোন জানিছ কোনটা ব্যাস লিখিলে 18টা পুরাণ 18টা পুরাণ ব্যাস লিখিলে তাকু ছাড়ি গরি রামায়ণ ভারত হরিবংশ ভাগবত 18 পুরাণ রে যাଉଛି চণ্ডী পুরাণ विष्णु केसरी नरसिंह पुराण ओरे कहूँ अष्टादश पुराण बाहरी व्यास लिखिले जो अष्टादश पुराण कौन कौन 18टा पुराण कहि करू गोटे श्लोक घोषि देले तो हे जो भवदयं शैवं त्रयं चतुष्टानि अनापलिंग कुस्कानि पुराण पृथक पृथक मदय मत्स्य पुराण मार्कंड पुराण केतुटा हला दुई भय भविष्य पुराण भागवत चारि त्रय ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण चारि दिनी चतुष्टामी घरे आउ चारटा पुराण विष्णु पुराण वायु पुराण वामन पुराण वराह पुराण ये 7 4 11 है तापरे ओरे अग्नि पुराण तापरे नारे नारद पुराण ओरे पद्म पुराण लरे लिंग पुराण गोरे गरुड़ पुराण तापरे अनापलिंग कुस्का ने माने अष्टरे स्कंद पुराण आउ नरे नारद पुराण एही परी 18टा पुराण लिखिए व्यास ता भितरे को पुराण रो ना ना मत बंधु ओडिया पुराण जति ओडिया पुराण केते अध्याय लिखाई सेटा मध्य अध्याय मोबाइल छादी बोले ऐसा कथा के पहुंच केतला मध्य अध्याय कोडी लगा कोडा एटा महामाडुआ हां जति मध्य अध्याय केते नंबर पेज रे एटा 62 पेज गणित इमें पचाले के कहि फेर एक साथी बासने आको ते साथी आउनी की मन साथी आउ सब एक साथी बासने देखा होई हो ताहे धाज्य ना सेटा मु जहा कहबी हम करू केनटा न होबा कथा कहले हम तू जे पचार तू मोइस कहि बोले मुक्ता भाई मु पचारिची तळे कहि दलो ऊपर कहि गलो तळे दिला गुरु ऊपर दिला गुरु नौटा मुंडरे गोटे नांगड़ नौटा मुंडरे गोटिए नांगड़ ठीक अछि मु को सुन तू जब ना करू एक्चुअली मु जोरे को राखी बेसी ना आ तू बहुत पिछुना धरता ए सुंदर को लक्ष्य करे एतिकी रे गाइले कत सुंदर हो पश्चिम कुलार मालो दिगरे रही मादी घरे रही देखो देवी नाम को तुम बोले देखो देवी
କୁମାର ଚୁଗଲାଇ ତୁ ନାଚୁ ଥାଉ ଧେଇ ମହାମାଇ ନାଚୁ ଥାଉ ଧେଇ অপার মহিমা কেন পারতে জানি তুমি আমার গ্রামে ঠাকুরানি মা ধারণী তুমি আমার গ্রামে ঠাকুরানি así que le coronamos de confesores, así que le ganamos confesores, como Jimena que trae cori, como Jamaí, como Jimena no trae cori. হিসাব করে মু কହୁছি তলে ଦି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଦି ଗୋଡ଼ ନଅଟା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନାଙ୍ଗରା ହେଉ ଶୁଣ ବାପ ଧନରେ ଦେଇ କରି ମନ ଆଜ ବୁଝାଏ କହିବି ମୁଁ ଶିବ ପୁରାଣ ବୁଝାଏ କହିବି ଆରେ ଶିବ ପୁରାଣ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଅଟକି ଧୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖ ଶିବଙ୍କର ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡ ଶିବଙ୍କର ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକେ ଅଛି ଗଙ୍ଗା ମାତା ଶିବଙ୍କର ମସ୍ତକେ ଗଙ୍ଗା ଅଛି ଶ୍ବେତ ମସ୍ତକେ ରହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୈବତ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ସାତ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ପ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ରହିଲା ଆଠ ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖ ଗଲା ହୋଇ ଆଠ ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଗଲା ହୋଇ ଗଣେଶକୁ ତାଙ୍କେ ଧରିଛନ୍ତି ଦେଖ ସେଇ ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ଗଣେଶଙ୍କର ଦେଖ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ପିଲା ହୋଇଛନ୍ତି ଗଣେଶ ହେଲା ତଳେ ଦି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଦି ଗୋଡ଼ କାଖରେ ରହିଅଛି ଯେ ଗଣେଶଙ୍କର ନଅଟା ମୁଣ୍ଡ ବାପା ହୋଇନ ସାପର ଗୋଟେ ନାଗର ରହିଛି ଶୁଣ ସାପର ଗୋଟେ ନାଗର ରହିଛି ଶୁଣ ଏବେ ପାଇ ଲାଗି କଣ ମନରେ ବାପ ଧନ କହ ପାଇ ଲାଗି ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗଣେଶକୁ କାଖରେ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା ମୁଣ୍ଡ ଶିବଙ୍କର 55 ପାଞ୍ଚଟା ମୁଣ୍ଡ ଶିବଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ କେତେଟା ହେଲା 6ଟା ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା 7ଟା ସର୍ପ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗଳାରେ 8ଟା ମୁଣ୍ଡ ତାପରେ ଗଣେଶକୁ ଧରିଛନ୍ତି କାଖରେ 9ଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଡ଼ କେତେଟା ହେଲା
ନା ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦିଟା କାଠ ଉପରେ ଅଛି, ଉପରେ ଦି ଗୋଡ଼, ଈଶ୍ୱର ଚାଲୁଛନ୍ତି ତଳେ ଦି ଗୋଡ଼, ଆଉ ସାପର ଆଗେ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଅଛି, 9ଟା ମୁଣ୍ଡ 4ଟା ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ମୂର୍ଖ ପିଲା, ଶିବଙ୍କର ଜଟାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଗେ ବସୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ପଳାଇବ। এই কথারে মামু ন পায়ে মন, মামুয়ে ন পায়ে মন, আউতে পরি আছে কুহ গহন, আউতে পরি আছে কুহ গহন, পুরাণরে আছে তু কহি দবু, মতে মর মনে দবু, মতে ধুম খাতে মারা পানি দবু, ঠিকা ঠিকা বুঝাইব মামু মোর, ঠিকা ঠিকা বুঝাইব। ତୁ ମୂର୍ଖ ପିଲା କହିଲୁ ନାହିଁ କହୁଛି না না এইটা হবে না। କେମିତି ହବନି? ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ନା ହିସାବରେ ହଉନି କି? মুন্ড তার ଏଇଟା ହେଇଗଲୁ ନାହିଁ କହୁଛି না না মুন্ড তার 9টা হবার আছে। 9ଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଲାନି କି ଆଜ୍ଞା? ଗଣେଶଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ সেটা তো জন্মটা চন্দ্রটা জন্ম ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା? ହେଲେ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? 17ଟା ଉଲ୍ଲାକୁ ମୁଛେଦ ଗୋଟେ ଗୋଲାକୁ ମୁଛେଟା କଷ୍ଟ। এটা তো ভালো লাগছে না বড় আউট এই মাছিটা নাকে পড়িয়া ହେଲେ ଏଇଟା ହେଲାନି କି? ହେଲାନି? ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଶୁଣ ଆରେ ବାପ ଧନ ଦେରି ଶ୍ରାବଣ, ଶୁଣ ଆରେ ବାପ ଧନ ଦେରି ଶ୍ରାବଣ, ବୁଝାଇ କହିବି ଏବେ ବୁଝାଇ କହିବି ତତେ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ, ଶୁଣ ଆରେ ବାପ ଧନ ଦେରି ଶ୍ରାବଣ, ଶୁଣ ଆରେ ବାପ ଧନ ଦେରି ଶ୍ରାବଣ। রূপা অভিচার সোনার ফুলা তোরি রঙিয়ে তোতে দেতা মোরা করি দাব পিয়ে তোতে, করি দাব পিয়ে তোতে মতি মহলা, রূপা অভিচার সোনার ফুলা তোরি রঙিয়ে তোতে দেতা মোরা। দিবে সভায়নে সর্বে হীন শ্রুতি, সভা মধ্যে আজ কহিবাগে ভারতী, শুনিবে সভায়ন সর্বে হীন শ্রুতি, সভা মধ্যে আজ কহিবাগে ভারতী, বসে সমুদ্রে এতে বসে সমুদ্রে মোর মনে শুন আরে বাপ ধন দেরি শ্রাবণ, শুন আরে বাপ ধন দেরি শ্রাবণ। ଏଥର ଯାହା କହିବି ନହେଲେ ତୁ କୋଉଠୁ দেখে কম ଆଇଡି କରେଇଦୁ ନବେ ଛୁଆ ଗାନି ଲାଗି ହେଉ ପଚାରିବା କଥା ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ପଚାରିବା କଥା ଏବେ ରେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ,
परिवंश पंखा करते मु कहिबी बुझाई हरे कृष्ण जन्म होइले दो दिन बंदी घर कृष्ण देखा जन्मिले दो दिन कृष्ण हरि वसुदेव कहिले कृष्ण को धरि करिया देखा वसुदेव गोपपुरी जाऊछति हरि माधव हे हरि माधव भगवान कृष्ण कंसा बंदी घरे धर्म हिले घरे छबटी पुओ कुमारी अछि कंस भाई एहा भाबी वसुदेव भयभीत होई कि बुद्धि करिबे बोली मने विचारिला आकाशरु सूर्यवाणी सेदिन जे हेला हे वसुदेव मने भय तु भेदे न कर ए पुत्र धरि बंदी घरु होइनो बाहर बोला हस्तरे सिकुली पादरे सिकुली और कृष्ण को धरि देवी के हम करी एक कथा देबे कहिले से राजा बाबा बहुत न देले को कोई देव सर्व धरि न से हो हरि कहारो से हो करी इति गोला सिकुली आकाशे तारो पुनी अरे सूर्य फिर दिला हत पादो सिकुली श्री कृष्ण चंद्र को मस्तक पर धरी बाहर कहू हेबे जेते बेले से दिबे 12 घंटा रातिरे भरोसा हेबो देबे के तुम्हें कहबे अब ये तुम्हारे नाइने से पिल्ला आइले पाई को बोली तू ताकू कि ना ओने गिर थलु हे जा माई मूर्ख पिल्ला केतु ना माई को कोडो फोटो कोने खाली करथुआ हां कोन ना इंजिन खराब होई हेले हरे पो वसुदेव जते बेले भगवान कृष्ण को धरि गले भाद्रव मास मघा नक्षत्र ए जो भारघट समय श्री कृष्ण को धरि गोपपुर को नौचंदी कहीं ना गोपरे कृष्ण को लुचे कि आसिया पर नंदनकर घर नेबे हेले बरसु अछंदी बोली देखो मेघ होरो चारि मेघ बरसा जे होई से काल आवर्तक संवर्तक द्रोणदे पुष्कर बरसा हेउ अछंती चारि मेघ बर सेदिन विचार करिले पुनी सर्वदेवगण मस्तक ऊपर अछंती कृष्ण भगवान ए बरसा दलर जेबे चित्तिबे श्री हरि ताहेले शरीर व्याधि ग्रस्त जे तांकरी एते बोली सर्वदेव मने विचारिले हरे अनंत नाग कुशे पठाई देले से दिन अनंत नाग चंदलर दिन ऊपर बटरु से थाना ढाकियो आई ऊपर बटरु से थाना ढाकियो ढाकिला भणा बुड़ी देख जाई अनंत धरि अछि जे वसु देवको कुंडे कृष्ण अरे कुंडे कृष्ण को धरि गई सेहि गले मात्र ओतारी कथा सुन तू हले अरे ऊपरे दिगुण तळे दिगुण
উপরে দিলে বড় ধরে তুই গুরু নটা মুন্ডরে যে গুটে না গুরু নবটি মুন্ডরে ধরে গুটে না গুরু ও মনকে বাইলা তোরা কথা এবে মনকে বাইলা ବସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିଗଲାରୁ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଅନନ୍ତ ନାଗର ହେଲା ସାତଟା ମୁଣ୍ଡ ହଁ ସପ୍ତ ଫେଣା ସାତ ବସୁଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ 8 କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା 9 ଉପରେ ଦି ଗୋଡ଼ ମସ୍ତକ ଉପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବସୁଦେବ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିଟା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଅଛି ବସୁଦେବର ଯୋଡ଼େ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଚାଲିଛି ମାତ୍ର ସାତରାଗ ଗୋଟେ ନାଗୁଟେ ରହିଛି ତେଣୁ ଉପରେ ଦି ଗୋଡ଼ ତଳେ ଦି ଗୋଡ଼ 9ଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଏଇଟା ଭାଗବତ ହରିବଂଶରେ ଲେଖା ହେଲା କି କେତେବେଳେ ନଉଟେ ଦେଇଛି କଣ ଡାଇରୀ ମୋ ଡାଇରୀଟା ଗାଲ ଫଟେଇକି ଫଟୋ ଡାଇରୀ କଣ କାଣ ଦେଖିବି ତୋ ଚଟିକି ମୁଁ ଦେଖିବି ଛଟି ନାହିଁ ରେ ହଁ? ଡାଇରୀ ନାହିଁ ରେ ଲେଖିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଖାତାରେ ଖାତା ଖାତା ବୋଲି କହୁନ ଡାଇରୀ କହୁଛୁ ଡାଇରୀ କହିଲେ ନାହିଁ ଆଗ କାଳର ବାପା ମାନେ ଚଟିକି ଡାଇରୀ କହୁଥିଲେ ସେ କୋଲିଆରୀ ପେଲେ କଣ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ସେଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କହିଏ ଡାଇରୀ ଡାଇରୀ ହେଲା ଏ ତୋର ହେଇଗଲା ଛିଡ଼ିଲା ଆମର ସେ ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାକେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି